Ayan, konti na lang. Dadapaan na si Kuya Asher. Oh. Ayan, no. Sige, Asher. Konti na lang, dadapaan na yan. Ayan. Minsan maingay. Mauunang dumapatag ito si Kuya Asher, no? Ito. Ayun na. Sige, dahan-dahan lang. Hinay-hinay lang. Makukuha mo yan. Ayan. Sige, ayan. Konti-konti na lang. Makakadapa ka na yan. Oo. Oo. Ayan. Galit na. Hindi makadapa. Gusto na dumapa eh. Oh. Ehem, ehem. Ayan. Ayan na. Oh, ayan, ayan. Konti na lang. Sige. Konting gulo na. Ayan na. Ayan, sige be. Kaya mo yan. Konting-konti na lang. Ayan. Hindi mabuhat yung ulo. Ayan, hindi na mapakali yung lola eh. Gusto nang tulungan eh. Ng lola eh. Ayan. Oo, balik ulit. Napagod. Napagod. Balik ulit. Ano, sa susunod na araw na lang. Bukas ulit, no? Subukan mo, no? Subukan mong dumapa, no? O sige, hintayin natin na dumapa ka, ha? Okay. O sige, bye-bye na, ha? Bye-bye. Sa susunod po, kaya ko naman dumapa. Dadapa na po ako, ha? Bibili mo yun? Konti na lang, Dadapa na. Sige, sa susunod, magpalakas ka uli, bukas, dadapa ka na yan. No? Ting! Bye-bye! Bye-bye, Pogi! Bye-bye, Guwapo!